Hello, hello guys. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello, hello. Okay, guys. So, how are you? How was your vacation? How was it? Tell me. Fine. Fine. Okay, good. Trabajando. Working? Yes, Yes, that's yes. true. I understand you. Just saying. Okay. Oh, Now let's see. I think that the vacations only was Friday, right? On Saturday, I think. Solo ese día fue oficialmente, viernes creo. I think, but yes. solo Uh-huh. Okay, guys. So let's see. Okay, so hide again. Okay, so in the previous class, guys, well, the last class that we have, we studied the plurals and also the demonstrative pronouns, right? And we stopped on preposition of place. Si se acuerdan de la última clase, nos quedamos con las preposition of place. Y les estaba mostrando, solo les di como un preview de lo que vamos a ver después de vacaciones, que era esto de acá. Y les decía yo que habían más. Okay, we have more preposition of place. They are not only three, no. We have more. We have in, on, under, in front of, behind, between, opposite, on the right, on the left. Todas estas, right? Y si ya llegaron en la plataforma hasta esta parte, ustedes tienen este cuadrito, ¿verdad? En la plataforma, que son como las que más se utilizan y vamos a enfocarnos principalmente en tres, ¿ok? In, on, y at. Okay, so if we talk, guys, about what is a preposition of place, we have this. A preposition of place tell us where something is located. Answer the question where. ¿Qué nos va a responder una preposición de lugar o para qué nos ayuda? Para hablar de dónde está algo. Where is something. Ok. Quiero que recuerden eso. No son solo tres, tenemos más. Por eso les enseñaba este cuadrito acá, este o este. Hay muchas más, ¿verdad? In, next to, above, below, between, behind, on the left, on the right. Pero las que vamos a tener más enfoque van a ser estas tres. ¿Por qué? Porque tienen doble uso. A veces se ocupan para lugar y a veces se ocupan para tiempo. Si no esto, quiero ver. Sí, en la otra unidad, en la unidad 4, nos toca verlas de uso de tiempo. Ahora las vamos a ver de uso de lugar. Ok. So, how do we use it? Or what's the meaning? Okay. Let's focus on this. In, you're going to use it when you talk about enclosed spaces and locations. Enclosed, cerrados. Enclosed spaces. For example, if you say box, that is enclosed, right? If you say box, that is enclosed. Or if you say car, guys, it's enclosed, okay? What else? If you say room, for example, room is enclosed, un lugar cerrado. So, in is the general and is enclosed. Then we have on. Okay, on is only when you talk about surface. Cuando hablamos solamente de superficies. Surface. For example, you can say, what could be a surface, guys? Could be, for example, a table. Okay. If I use the table, I put it on the table. Surface. On the table. It's not in the table because it's not inside. Porque no está dentro de la mesa. Está sobre la mesa. ¿Qué otra podemos decir que una superficie? If you say floor, okay, you walk on the floor, but not in the floor. On, porque caminamos
sobre el piso, no en, o sea, no dentro de. Okay, so that would be on. Or what else? If you say street, ¿cuál ocuparíamos? On the street or in the street? On the street. On the street, because it's a surface too. Porque es una superficie también. Exactly, guys. So, les quiero mostrar la diferencia entre in y on cuando hablamos de los medios de transporte, porque también lo van a llegar a ocupar en algún momento. Okay, so let's see this one. If you can walk, guys, inside of it means you are in the mean of transportation and you stand up and you can walk, you use on. Okay, si es grande y nos podemos poner de pie, ocupamos on. For example, on a bus, on a plane, on train, on ship. Okay, ¿por qué? Porque se pueden poner de pie y pueden caminar dentro de ellos. Okay, that's the idea. You have a platform. Es como que todos tienen una plataforma y ustedes caminan sobre esa plataforma. El bus, plane, train, and ship. And also, guys, with the means of transportation that you are on the top, en la que estamos como en la parte alta, en la sobre, digamos, ellas. For example, a motorbike, a bike, or even a horse. Incluso un caballito, porque vamos arriba. Okay, es como lo más, como la superficie, no lo más alto, la superficie. Okay, on the top. And when do we use in? ¿Cuándo ocupamos in? Cuando you cannot stand up, cuando no nos podemos parar dentro de ellos, ¿ok? Que el medio de transporte es privado, solo para una persona, o simplemente pueden ir más pasajeros, pero no se pueden parar, ¿ok? So you don't have to be sit down, tenemos que estar sentados. For example, if you say in a car, in a taxi, in a helicopter, because it's smaller and you cannot walk, and in a truck. ¿Vale? Si ustedes ven el camioncito, truck, es grande. Pero ¿por qué ocupo in y no on? Why? Why do you think? Any idea? ¿Por Porque qué? va dentro de. Okay, because you are inside. Y donde ve el conductor o un pasajero es en la parte de atrás o adelante. Adelante. In this or the front part. ¿Dónde va? In the front. In the front part, exactly. Porque aquí podríamos pensar, pero en la parte de atrás yo me puedo meter ahí, puedo ir ahí, o puedo caminar ahí. Ok, sí, sí se puede. Pero no es el uso, ¿verdad? No es el fin, sino que es para la mercadería, lo que están transportando, etc. Pero donde va el conductor y el pasajero is in the front part, en esta parte de acá, en la chiquita, en el cabezal, digamos. Y ahí podemos caminar. Yes or no? Can you walk in the front part? No. No. No, you cannot walk. Okay, so no podemos caminar, entonces no podemos caminar en esa parte de adelante, entonces, ok, ocupo in. Entonces no se dejen llevar porque, si veo grande el medio de transporte, o si lo veo chiquito, no. Pues enfóquenlo en si hay una plataforma donde ustedes pueden caminar. Si se pueden poner de pie and you can walk, perfect, on. Pero si no, como nos metemos agachaditos o no hay mucho espacio para que ustedes caminen como tal, in, okay, because that is private. Okay, guys. So, esto con respecto al medio de transporte, porque sé que también se ocupa en este tema. Esto no es, termina siendo un lugar también, pero es más orientado a means of transportation. Y ahora sí, regresamos a esta parte de acá. So, at the moment, guys, by the moment, in enclosed space, on surface. Ok, in, dejémoslo para lugares cerrados, pero ya les voy a dar una otra tablita. On, superficie. Y at, si no nos cambia, cuando hablamos de precise places. For example, at the bus stop, at the main door, at my house, or at my home.
or at work, at school, at university. Cuando ocupamos at, cuando es un lugar en específico, okay? That is the use of at. Okay, do you have questions, guys, Mhm. at this time? Questions? No questions? Yes or no? Okay, so how can you understand this too? Vaya, ¿qué otra forma lo pueden ver para que memoricemos, digamos, el orden o la intensidad que abarca cada uno de ellos? In is the general. In is the bigger, ¿ok? Cuando ustedes dicen in, es como el general, el más grande de todos, ¿ok? That is in. When do we use in, guys? When you talk about countries, when you talk about cities, or when you talk about neighborhood. Okay, I will ask you something. If I say I live in El Salvador, si yo digo esa frase, I live in El Salvador, do you know specifically where I live? ¿Saben específicamente dónde vivo? Si yo solo digo I live in El Salvador. Do you know it? Solo el Specific- país. Ajá. Solo el país, exacto. No conocemos más. Ok. Lo podemos ir delimitando, lo podemos ir reduciendo hasta llegar a la dirección específica. Y eso es la idea, como ese gradual que lleva la preposición. Ok. If I don't say the country, si ya no les digo el país, yo les digo la ciudad. En este caso sería, well, San Salvador. I live in San Salvador. Ok. Ya lo delimité más. Ok, ya es más chiquito. Pero aún así, ¿saben específicamente dónde I live? Where I live? Yes or no? That's the city. Okay, tell me this. If I say I live in San Salvador, do you know specifically where I live? Yes or no? No. No. No, exactly. Pero lo reduje, ¿sí o no? Yes. Ajá, ok. Reduje el espacio. Ok, good. Ya no dije El Salvador, sino que San Salvador. Pero sigo ocupando in. ¿Por qué? Porque son áreas grandes, ¿ok? Entonces, siguen siendo generales. Sí lo voy reduciendo, pero sigue siendo general. Que yo les diga in San Salvador, ustedes no saben específico dónde. Ah, ya saben el departamento, pero no dónde específicamente. Ok, what about if I reduce the space? Sigo reduciendo el espacio. If I say, guys, in mexicanos. Ok, mexicanos. ¿Es grande o no? Yes. It is. So it's general. Because you only say municipio, right? Okay, mexicanos. Ya reduje. País, departamento, municipio. Pero sigue siendo un espacio demasiado grande para que ustedes identifiquen en qué parte de mexicanos específicamente vive la persona. Okay, so if that is big, guys, if that is general, si es grande, si es general, ocupamos in. Usualmente, countries, países, city, ciudades, en nuestro caso son los departamentos, neighborhood, vecindario, digamos, como lo que le llamaríamos nosotros el municipio, ¿ok? Ok, that is with in. Now, what happened with on? ¿Qué pasaría con on? That is smaller, is more specific. Es más chiquita, es más específica, pero sigue siendo hasta cierto punto general. Why? Because you only use it with the streets and avenues. ¿Para qué lo ocupamos acá? Para calles y avenidas. Ok, si nos volvemos a la tablita, decía que era para superficies también, ¿verdad? Y si yo hablo de una calle, ¿es una superficie, sí o no? Yes or Yes. no? Yes. Mhm, it is. And what about the avenue? Is a surface? Yes, it is. Yes, it is, exactly. So, it's more specific, but it's general at the same time, okay?
Because if I say I live in Oxford Street, let's take this example. Si yo les digo eso, vivo en la calle Oxford. Ok, pero la calle, ¿qué tan larga es? ¿Qué tan grande es? Si solo les doy la calle y andan buscando una casa, ¿qué les tocaría? ¿Ir de casa en casa? That's not the idea, right? Esa no sería la idea. Entonces sigue siendo, es más específico porque, ok, ya no voy a ir a buscar a alguien en El Salvador, sino que ya tengo la calle donde vivo. Pero sigue siendo general. Okay? So, on Oxford Street, on El Bamboo Street, on, well, do you know, 25 Avenida North Street, and so on. Okay. So, or you can say the streets and the avenue. So it's on, more specific. And now, if you talk about a very specific place, guys, very specific, you use at, because that is a smaller, okay? So, that would be address, ahí sí yo iría la dirección completa de una persona, de un lugar, perdón. Sí, la dirección de la casa de una persona o de un lugar. Address or specific locations. Pueden dar la dirección o un lugar en específico. Como que digan at the hospital, at school, at the university, and so on. Okay, so. En esta unidad, como les decía, se ven en places, okay? Preposition of place. But the next, let's see, maybe on Thursday, I think we have the unit number 4. We're going to study like preposition of time. Vamos a ver las mismas, pero como preposiciones de tiempo. Okay. So, let's show you some examples and then we're going to practice a little. So, if I ask, let's see. If I ask to, well, Miriam, can you help me to read the examples? Just to read it, solo leerlos. This, and this. I am in my room. The mouse is in the box. We are sitting in my car. Okay, good. So if I have room, it's an enclosed space, un lugar cerrado. If you say the box, it's an enclosed space. Or if you have in my car, you cannot walk, right? So that is enclosed space. So you use in. General use without, with for an enclosed space. Okay, now let's see the next example. Guys, if I ask, Mardoqueo, help me to read this example. Okay. The printer is on my desk. Okay. Please put the candle on the ledge. The drinks are on the counter. Okay, good, very good. So they talk about the surface, the desk, the ledge, the counter, okay? So son superficies. If you say the desk, it's like to say el escritorio. If you say ledge, is when you talk el borde de algo, okay? That is the ledge. Put the candle on the ledge, borde, okay? Or the counter is similar to a desk, but you found it more like in a store. Es más como decir en el mostrador de algo. Counter, mostrador. And that's the meaning. Entonces los tres están hablando de una superficie, guys. Okay. And then we have at. That's very, very specific. So let's see. Marvin, can you help me to read the examples? Okay, meet me at the park bench. Sarah works at the clubhouse. Mateo the owl at the barn. Okay, good. So if you have bench, guys, that is a specific at the park bench. When you say bench, that is a bench. This one. Bench, una banca. And you say the park bench, la banca del parque. So it is in a specific place. Okay. Then you have at the clubhouse is the name of a specific place. That means the where she works. Sarah works at the clubhouse. Es como donde trabaja. So it's a specific. And if you say barn, do you know the meaning of barn, guys? Do you?
No. No. It's new? Okay. No. So that is barn. Mm-hmm. Barn. Barn. Yes, exactly. So that would be a barn. Like granero. That is barn. Okay, so it's very specific, right? A precise point. Okay, so we're going to practice a little bit with this. So be careful with this to choose the best preposition, because I know that could be tricky at the beginning, but then that would be easy for you. Okay, so remember guys, in, on, at, in general, in close space, on, is not too general, but it's surface, okay? And at specific places. Okay, so let's see. We have the table. So what will be the correct? On the table, in the table, or at the table? On the table. On the table. Okay, good. That it's on the table because it's a surface. Very good. Now, on Spain, in Spain, or at Spain? In Spain. In Spain. In Spain, exactly. So you can see it, guys. Let's go back to this. When you have enclosed spaces and location. Acá sé que puede ser confuso porque dice lugares cerrados y luego les digo yo, países, country. Pero eso no es un lugar cerrado, es un país. Pero es un área geográfica delimitada. ¿Ok? Entonces a eso también lo pueden conectar. No es que sea un lugar cerrado como tal, pero sí es un área en específico, pero sigue siendo grande. Por eso está en la general. Pero si yo les digo in Spain, ok, es dentro de España. Ya no nos vamos a los que están a los lados, ¿verdad? No es Italia, no es Francia, ninguno. Ok, so, es área geográfica. Aunque no es un lugar cerrado, pero sí es un área delimitada. So you can relate it with that. Okay, so in Spain, that was good. Now, next one, guys. On the pub, in the pub, or at the pub. Pub, that means un bar. At the pub. At. On, no, at. Why is at? ¿Por qué nos quedamos con at y no con on? A specific place. Because it's a specific place, exactly. At the pub is specific. Okay, now let's do this one. We have on the living room, in the living room, and at the living room. In the living room. In the living room? Yes, that is in the living room. Yes, because it's general, right? It's more general. It's not too general, so you cannot say on. In, because you are inside of enclosed space, right? In the living room. And it's not appropriate to say at the living room because, well, if I say living room, if I say I in the living room, you understand that my house, but it's not in a specific place, right? So it's better in. Okay, now, if you have on the wall, in the wall, or at the wall, what do you think? On the wall. Wall. That would be on the wall. Okay. ¿Por qué ocupamos on? Why is on the answer? Sobre la pared. Exactly, because it's a surface. It's not in between, right? Exactly. It's not inside of, no está dentro de, sino que está sobre una superficie. Cuando sea una mesa, pero sigue siendo una superficie, la pared. Okay, put it on the wall. The picture, that would be, put the picture on the wall. So you say on. Okay. Now, let's see. On 72, in 72, or at 72 High Street. At 72 High Street. That would be at, because it's a specific, a very specific place. Yes, exactly, specific place. Now, let's see this one. On the garden, in the garden, or at the garden?
In the garden. In the garden. Yes, exactly. That is in, because that will be general. In the garden. Now, on the radio, in the radio, or at the radio. What do you think? At the radio. The radio? At? It's not at. In the On radio? the radio. radio. In the On. radio. On the radio. On the radio. Okay. Why wouldn't say I am listening? That could be music on the radio. The music is inside of the radio, exactly. ¿Está dentro del radio la música como tal? No, guys. No, because it's just a sound. It's just like the frequency, right? Es como solo la frecuencia. Entonces no podemos ocupar in, porque decimos in de cuando estamos dentro de algo. Ok. Entonces, in the radio es como que si dentro de la cajita que es el radio estuviera. Entonces no podemos ocuparlo. So you say on the radio, porque solo es como decir, entendemos que viene del radio, pero es como de frecuencia, solo es sonido, on the radio. Okay. The same happened on TV. In the TV, on TV. I watch it on TV. Yes, because you aren't only seeing the pictures or watching the movie, but it's not exactly inside of it. So, on the radio, remember. Now, let's see. On the left, in the left, or at the left? At the left. Mm. No. That's an exception. On the left. On the left. On the left, okay. How can you relate it? He's walking. So that would be a surface. On the left, okay? Now, on a bottle, in a bottle, or at the bottle? In a bottle. A bottle. In a Bottle. bottle, because it's inside of it. Yes, in a bottle. Okay, good. Now let's see this one. Okay, on the train station, in or at? At. In the train station. That would be in. In the train At station. the train station. At. Someone say at. Why is at and not in? Why? Because a specific location. Yes, exactly. Because it's in a specific location. And you say at the train station. Meet me at the train station. So you will meet another, well, there will be a friend in the train, at the train station. Como nos encontramos, veámonos en la estación de tren, como un punto de referencia. So that is a specific, yes. Now, okay, be careful with this one. On an house, in an house, or at an house. At In- and In and house. At and house. at At an house. Ok. Pues, si ustedes me dicen in, en realidad no estamos mal, pero hay un detallito más específico, por eso es que se cambia. Si yo digo I am in my house, está bien. Estoy dentro de mi casa, entonces sí puedo ocupar in, es un lugar cerrado, teacher. Yes, I can do it. Pero tenemos que la casa le pertenece a una persona en específico. Cuando ustedes vean un nombre y vean una apóstrofe, puede estar antes de la S o después de la S. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando vean ese apóstrofe es possessive, ¿ok? Entonces, la palabra que está después de ese nombre que tiene la comita, el apóstrofe arriba, le pertenece a esta persona. Entonces aquí dice la casa de Anne, ¿ok? Entonces estamos en la casa de Anne. Como es la casita de Anne, es specific place. Exactly. Entonces ocupo at Anne house. Okay. Yes. Si yo les digo the doctor's car,
¿Cómo traducimos eso? The doctor's car. At. No, ve, el posesivo. The doctor's car El es carro del doctor. exactly el carro del doctor. No porque escuchen doctors, porque suena mucho a como hacemos los plurales en español, ¿verdad? Pero no. Sigue siendo singular, solo que se está hablando del possessive. ¿Y qué es lo que le pertenece ahí? El carro, porque está después. Ok. Lo mismo, si nos dice, ok, Flor, don't worry. Si decimos the teacher's notebook, ¿qué sería ahí? The teacher's notebook. El libro de la At. profesora. Yes, exactly. It's just one person. Yes. Ok, entonces en esta, in estaba bien, pero como nos dicen a quién específico le pertenece, ok, you change that. At. Okay. Now, let's see the next one, guys. We have on my head, in my head, or at my head. On my head. On my head. Okay, on my head. Pero si en algún momento ustedes escuchan in my head, ¿cuál creen que es la diferencia? If I say, I have a lot of in my head, or I have a lot in my mind. Algún órgano. Sí, van por ese camino. Ajá, exactly. It means that you are thinking. So that is inside of. Ahí estamos como, ok, está dentro de mi cabecita. Entonces estoy pensando. Pero si ustedes dicen on my head, es literalmente algo sobre nuestra cabeza. Como el chico acá con la canastita. Está on my head porque la lleva sobre. Pero si ustedes escuchan in my mind or in my head, ok, es como, ok, está dentro de. So that's the difference. Se refiere más como un pensamiento, una idea, ajá, un conocimiento de algo. Yes, that's different. Now, guys, let's see this. On the menu, in the menu, or at the menu? What do you think? On the menu. On the menu. Yes. Why is on the menu? ¿Pero por qué? Why? Porque está escrito en la superficie de la tabla. Exactly. Because it's on the surface. Y si fuera impreso, siempre es on the menu. Yes. A menu. No, o sea, con la preposición. Siempre es on the menu si lo tengo impreso y no está en una pizarra. Yes. Yes, exactly. Because it's printed, ok, está impreso. Printed. Pero la impresora imprime sobre el papel o dentro del papel. Sobre. Sobre. Yes. So that is a surface. Es una superficie siempre. Entonces, lo tengan impreso, lo tengan a mano, lo tengan escrito en una pizarra, en un papel. On the menu. ¿Ok? Because it's surface. Todo se vuelve superficie. O sea, papel, lo escribieron a mano, escribieron sobre el papel. O lo imprimieron sobre el papel. O en este caso, una pizarra. They write it, right? On the board. That would be blackboard. O las pizarras que todavía eran de yeso, era blackboard. Y ya las que son con plumón, whiteboard. Solo les cambian el black y el white. Yes. Okay, guys. And the last one, let's see this one. On the forest, in the forest, or at the forest? What do you think? In the forest. In the forest? Sure that is in the forest? In? Yes. That would be in the forest because it's big, right? So it's general. If I say I am in the forest, I get lost and I call you and I say I'm lost, I am in the forest. Can you find where I am? Just saying that? No, you can't. Si alguien se perdió en el bosque, le llaman y dice I am lost in the forest, estoy perdido en el bosque. Lo pueden encontrar solo con esa frase. En el bosque, y específicamente dónde está. No.
No. You can't, exactly. Mm. Entonces, no pueden, saben que está en el bosque, ok, ya identificaron el espacio, pero ¿lo vamos a encontrar solo con esa frase? We can't, because it's too general, so it's just in the forest. Okay, so let's see. Do you have questions at the moment about it? No. No questions? Okay, so let me change. Okay. I want to show you another exercise. Because, okay, in the previous class, I told you that we have more prepositions, right? Les decía que tenemos más preposiciones, que no solo existe in, on, at, right? Tenemos nosotros, ¿qué otras tenemos? Tenemos, ok, les mostraba yo esta partecita de acá. Tenemos estas de acá. Tenemos under, tenemos in front of, behind, between, below, opposite, on the right, on the left, next to, and so on. Pero ¿por qué nos enfocamos con in, on, at? Porque son las que más se ocupan. Y son las que tienden a ser confusas por lo que les digo. Tienen enfoque espacio y tienen enfoque tiempo. Okay, but let's try to practice with the others. Let's see, with this type of, les voy a enseñar este ejercicio y lo vamos a intentar complementar con las otras preposiciones. Okay, let's see this. Okay, guys. So if I ask you, where is the horse? What will you In. answer? In. In. Okay. Do you remember the name? ¿Cómo se llamaba? El lugar. Barn. Barn, Barn. exactly. So you use in. So you say in the barn. In. The horse is in the barn. Okay. Now, where is the owl? On. On On. the book. On. Yes. That is on the book because it's a surface. Now, where is the bug? Under. 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 Yes. Yes. That's under. Now, where is the elephant? On. The ball. On. Yes. On the ball. It's on the ball. Yes. It's not in, on. Where is the sheep? Next to. Next to. Next to. Exactly. Now, where is the elephant? In front of. In front of. Okay, very good. Y con in front of, yo les comenté que no lo íbamos a traducir como enfrente de, sino como. What was it? Face to face. Delante. Delante. Ajá. Delante. Porque si ustedes dicen enfrente de, va a ser opposite. Porque no es que ahorita nos haga un gran cambio que ustedes me digan, ¿está delante de la silla o está enfrente de la silla? La verdad que se entiende, en español se entiende. Pero cuando ustedes estén dando direcciones y les digan in front of, no va a ser enfrente de. Para decir enfrente, ustedes dicen, el banco está enfrente de ¿qué? El gimnasio. Van a ser opposite. Vamos a ocupar opposite cuando lleguen hasta ahí. Ok, entonces mejor que lo identifiquen ahorita. Que in front of es más delante y opposite enfrente. Ok. So, let's see next. Where is the ball? behind. It's behind. Exactly. Behind. Detrás. Very good. Now, where is the cat? In. 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 But you cannot see it, so it's in the box. They love boxes. Now, where is the ball? Under.
On. It's under. Under. Feet. Yes. Okay, under the feet. Feet or foot? Remember, plurals. Feet or foot? Feet. Poseidon? Feet. Because it's just one. It's under the feet. Okay. Where is the dog? Behind. Behind. Hi. It's behind. Behind the box. Okay, good. And where is the dog? Under. 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 It's under the table. Now, where's the rabbit? Behind. 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 Behind the tree. Behind the tree, exactly. Try to complete the sentence. If you know the answer, try to complete it. Okay, where's the rabbit? The rabbit in the In? in Do you the know how hat. to say? Hut. Aha. Hat. The hat. In hat. In. Yes. In. Okay, and the last one, guys. Where's the mouse? Next to Next to. Next to? Next to what? What is it? the box. Ah, that's a box, exactly. It's next to the box. Yes. Okay, very good. So that you have more options about prepositions, right? There are not only three, no solo van a ser tres, tenemos más. Okay, so don't forget that. Now, before to finish, because this is the last part of this unit, right? The preposition of place. Let's going to try to divide, to classify what is the correct. Okay, but I have mixed it, so I don't want to confuse. Vaya, las tenemos mezcladas. Entonces solo voy a seleccionar las que son del lugar. Las que son de tiempo, ahorita las ignoramos. Ok, entonces voy a ir seleccionando las que son del lugar y las vamos a clasificar entre in, on y at. ¿Por qué están mezcladas? Porque acuérdense que tiene doble enfoque. In, on y at pueden ser para hablar de lugares y para hablar de tiempo. Okay, so let's see if I say, guys, England, what could be? In. In? Yes, in, exactly. What about if I say the floor? On. It's on? It's on. No, it's on the floor because it's a surface, porque es superficie. Yes. On the floor. Okay, good. Now, if I say a bus. On. Oh. On a bus. On a bus. Why is on? ¿Por qué con on? Porque me puedo parar. Yes, because you can stand up and you can walk. Yes. Okay, now if I say a table. On a table. On a table. Okay, good. Now if I say a plane. In a plane. On a plane. Sure. On a plane. On a plane, because you can yes. walk. Yes, you can No. walk. I can stand up. Yes, you can stand up. Exactly. Now let's see if I have, guys, and then a ship. What could be? On or in? On, because you can walk on a ship. Yes. Now let's change that. If I say a car. In a car. In a A car. car. Exactly. Okay, what about if I say home? At home. At home. It's very specific, right? Now, if I say the park. In the park. In the park. Oh, that could be general. In the park. Or I can say at the park. What is the difference? If I say in the park or at the park? In the park. Because more specific. If I say in the park, it's any park. Okay? But if I say at the park,
That could be one specific. Si ustedes dicen in the park, like the dogs are playing in the park, en cualquier parque, están jugando en el parque. Pero si decimos at the park, meet me at the park, veámonos en el parque, of course, tiene que ser un parque en específico, porque si no, ¿cuál? Right? So that's the difference. Muchas veces también el contexto les ayuda a ustedes a identificar cuál preposición es la adecuada. Okay, now if I say school, in, on, at, school, School. At the school. at school, exactly. Okay. Now if I say, guys, Buenos Aires, In. On. In Buenos Aires. on the, in. Remember, In. countries, cities, and neighborhood. Yes, in Buenos Aires. Mhm. Yes. Now let's see, university, At university. at, is specific, at university. Okay, now the wall, On the wall. it's on the wall. Exactly. Now if I say a train, On. On train. On train. on train, because you can walk. Okay. Now if I say a shelf, una repisa, On a shelf. In. on a shelf. Mhm. If I put my books on a shelf, están sobre la repisa. Ah, no están dentro, están sobre. Okay. If I say a bus stop, At. At at a bus stop. At a bus stop. Pero recuerden que cuando tienen dos palabras, que el sonido, el fonema de la palabrita, se lo pueden unir, at a bus stop. At, con A, podemos hacer el sonido de esa T como que fuera una R. At a bus stop. I am at a bus stop. En lugar de decir, I am at a bus stop. Porque lo pueden decir así, pero es más lento. Porque hay que hacer la pausa de la T con la A. I am at a bus stop. Pero ¿qué tal si dicen I am at a bus stop? Ara. Ya les pone el sonido. Okay, so you can do it. I am at a bus stop. Como lo dicen tan rápido que si no se es perceptible que es una R. Pero lo más cercano en el español que tenemos es eso. Entonces lo pueden hacer así. Ok. Now let's see. Work. El trabajo. At work. At work. Okay, at work. Okay, good. And now a party. In At a party. party. In a party or at the party. At the party. At the party. Vaya, ¿cómo puede ser la diferencia? Igual. In a party, una fiesta, any, cualquiera. Pero at the party, una en específico. Okay. For example, I met, well, you can say, I met my boyfriend in a party. Okay. Conocí a mi novio en una fiesta. I met my boyfriend in a party. No se acuerdan cuál, fue una fiesta, nada más. But if I say, I met my boyfriend at Susan's party. Ah, ok, era la fiesta de Susan. No era cualquier fiesta, era esa en específico. So that's the difference. Okay. Now let's see, is missing one of them. Let's check. Summer no, Christmas no. Okay. If you say in the door or on the door? On the door. On the door. Okay. Because it's a surface. Yes, on the door. And let's see the rest of them, guys. They are time. Vaya, ¿por qué no clasificamos las demás? Porque son de tiempo. Entonces vamos a esperar al, creo que jueves nos toca ver las de tiempo. Pero siempre son las mismas preposiciones. Ok, in, on, at. Tienen el mismo enfoque. Y dependiendo de qué tan específico es el tiempo, sí se dividen. Por ejemplo, si ustedes dicen night, ¿es específico? ¿O no? At night. ¿Es específico? Bueno, es un momento del día en específico. Si le decimos en la noche, The night. ah, ah, In the night. ah, ah.
At No, At es night. night. at night. Es una At night. excepción. Ok. Otro momento específico. Christmas. ¿Es específico? Yes. 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 Ok. Christmas. Si nosotros decimos at Christmas, nos referimos a la Navidad en general. At Christmas. Pero si decimos on Christmas, se refiere al día específico. Vaya, si yo digo at Christmas, es todo diciembre. Como acá que nos tomamos todo diciembre, ustedes llaman todo de Navidad, de noviembre si es posible. Entonces es la Christmas season, la temporada de Navidad. At Christmas. Pero si yo digo on Christmas, va a ser el día que se celebra. Sería el 25, 24, 25. Específicamente acá lo celebramos el 24, ¿verdad? Para amanecer 25. Entonces ese es el día. On Christmas. On Christmas. Ujú, porque es el día. On Christmas Day. Exacto. Y así lo vamos a ir clasificando, chicos. Pero ahora vemos las de places, lugares. In, on, and at para places. Okay, guys. So just let me take the attendance. Do you have questions about the prepositions? ¿Me quedan preguntitas con las preposiciones? Mm, mm. Mm, No? That's okay? Okay, good. So, just let me take the attendance. Ahora tomo unos minutitos para tomar la asistencia y nos quedamos con ello. Okay. So, let's see. Ana Valencia. Presente. Okay, good. Flor López. Flor. Presente. Okay, good. Mardoqueo. Yes. Presente. Here, teacher. Okay, good. Now let's see. Wilmer. Wilmer. Are you there? Okay, no. Kevin Durán. No. Okay. Let's see. Ana Guzmán. Presente. Okay, good. Marcelo Gómez. Marcelo. No. Okay. Ana Hernández. Presente. Thank you. Catherine Flores. Presente. Catherine. Aquí. Okay, good. Evelyn Andres. Evelyn. No. No there. Okay. Daisy Landaverde. No. Okay. And Oscar Pérez. Presente. Yes, you're there. Okay, so me faltó Daisy, Evelyn, Marcelo, Kevin y Wilmer. Si alguno está y no me pudo responder, let me know. Quiero ver. No está. A mí no me ha mencionado, teacher. Quiero ver. Pero está en la asistencia. ¿O no? Usualmente. Ay, que solo. No. Es primera clase. Sí, perdón. Sí. Es que Ok, yo ok. no estaba en el país, así que me disculpan. Pero ok. he estado pendiente de las clases grabadas, sí. Ok. No, vaya, la asistencia solo son a ellos los que mencioné. Los que no los que no les menciono no les tomo asistencia. No hay problema. Ujú. Ya, ok. Ok. Gracias. Ok, thank you. Bien, chicos. Ok. Nos quedamos con eso. Thanks for joining. Gracias por conectarse. Y los veo el día de mañana. Bye bye. Bye, See you. teacher. Night, teacher. Bye. Bye, Take teacher. care. Good night. See you. Good night too. See you. Thank you. See you. Bye bye. See you tomorrow.